बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज वकला की जानिब से ना सिर्फ एक बड़ी रैली निकाली गई है 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से, बल्कि जो जनरल हाउस का इजलास हुआ है उसमें जो मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है वो बहुत अहम है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नजकारी के हवाले से। निगरान हुकूमत ने जो इक़दामात उठाना शुरू कर दिए हैं और धड़ाधड़ जो रियासती अमलाक हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, और उसका सारे का सारा जो अख्तियार है वो फवाद हसन फवाद के पास है, और उनकी जानिब से जो आज तफसील बयान की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हम बात करेंगे कि और ये अनहोनी बात है कि ख़ास आदमी उन लोगों का ख़ास आदमी चेयरमैन सादिक संजरानी, उनके घर और उनके भाई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की है, और ये तगड़ी कार्रवाई है जो शुरू की गई है, और ये हो क्या गया है कि सादिक संजरानी जैसा जो लाडला है उनका, और उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कैसे होगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वकला की जानिब से। वकला की जानिब से आज एक अहम जो उनका जनरल कौंसिल इजलास था, लाहौर बार का भी और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी, और उसमें सीनियर वकला मौजूद थे। और वकला की जानिब से कहा गया कि काजी साहब अब अहलिया के साथ आपने हलफ लिया, बहुत अच्छी बात है। अहलिया से पूछ कर कानून के मुताबिक इन ख़वातीन का भी कुछ कर दें जो 5 महीनों से जेलों में पड़ी हैं, और वो भी ख़वातीन हैं, उनका भी कोई हक़ बनता है, और जिनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साथ वकला की जानिब से जो सदर प्रेस क्लब लाहौर सदर हैं प्रेस क्लब के आज़म चौधरी, उनके घर पर गैर कानूनी छापे की और वकला के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर भी सख्त शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। साथ ही जो आज़म नज़ीर तारड़, उन पर शदीद उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए और तनकीद करते हुए कहा गया कि आज़म नज़ीर तारड़ का हाल देख कर आसमा जहांगीर की रूह भी तड़प उठती होगी। वकला की साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में शदीद नारेबाजी हुई, और उसका नारेबाजी का मकसद ये था कि देखें जी ये किस तरीके से मामलात को लेके चल रहे हैं। सीनियर वकला की जानिब से गुफ्तगू की गई, और अम्मार जो मासूम बच्चा है जिसकी डेथ हुई है, इबाद फ़ारूक का बेटा, उस के जो कुछ होता रहा और जिस तरीके से हॉस्पिटल से निकाला गया, वालिद से ना मिलने दिया गया, और इन सारी चीज़ों की मज़म्मत की गई है। और इबाद फ़ारूक को चंद लम्हों के लिए जो उनको रिहा भी नहीं किया गया, बल्कि वो कस्टडी में आए और चंद मिनटों के लिए कुलखानी में शरीक हुए, और इसी तरीके से जनाजे में उस पर भी वकला की जानिब से शदीद अल्फाज में और बाकायदा तौर पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है। हज़ारों सियासी कारकुनान को जेलों में रखने, 90 दिन में इंतखाबात न करवाने, और अम्मार की जो डेथ है उस पर जिस तरीके से रियासत का जो किरदार था उस पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुज़म्मती करारदाद वकला ने मंजूर किया। फिर उसके बाद मॉर रोड पर रैली थी। हज़ारों वकला आइन की बका के लिए और 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए उस पर आज पूरे लाहौर में भी और लाहौर हाई कोर्ट बार में भी हड़ताल थी वकला की जानिब से, और रैली निकाली गई, और बड़ी तादाद में। ये वो रैलियाँ जिसमें लोग वकला खुद अपनी पसंद से उन रैलियों में शरीक होते हैं, और उनकी जानिब से जो रिस्पॉन्स आता है वो वाकई दीदनी होता है। चूँकि वकला की जानिब से कभी नहीं देखा गया था कि इस तरीके से वो रैलियों में शरीक हों, लेकिन उनकी जानिब से वो रैलियों में शरीक भी हुए, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया और इस बात का मुतालबा किया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, और काजी फैज़ ईसा साहब से सख्त मुतालबात किए गए हैं। दूसरी जानिब जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सरकारी इदारे 500 अरब रुपए सालाना का नुकसान कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि 80 के करीब इदारे मुनाफ़ा बख्श हो सकते हैं, और उन जो शमशाद अख्तर हैं निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने कहा कि हुकूमती मलकियत इदारों के नुकसानात 500 अरब तक पहुँच चुके हैं और मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। आज वकला की जानिब से ये भी कहा गया कि 2 काम किए गए हैं पिछली PDM की हुकूमत में। एक तो जानबूझकर मुआशी हालात इतने तबाह कर दिए गए हैं, और ये साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब की जानिब से बात की गई है कि जो मुल्क के हालात ख़राब किए गए हैं मुआशी तौर पर, ये जानबूझ के इन्होंने किए हैं ताकि लोग एहतजाज भी भूल जाएँ अपने रोटी कपड़े के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जानबूझ के अवाम में और हमारे इदारों में नफ़रत के बीज बोए गए हैं, और इतना बड़ा जुल्म किया है, और ये मनसूबा साजी के साथ सारा कुछ किया गया जो कई दहाइयाँ कौम भुगतेगी, ये वकला की जानिब से कहा गया।
خیر، نگران وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جو فنانشل نقصانات کے ازالے کے لیے وزارت خزانہ مدد کرے گی، فنانشل نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، حکومتی ادارے خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 منافع بخش اور نقصان میں چلنے والے اداروں کی فہرست بنا لی ہے، حکومت ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات برداشت کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بورڈ ممبران کو اپنے عہدے کی میعاد کی سیکیورٹی دی جائے گی، سی ای او کی تعیناتی بہت اہم ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے گی، حکومتی ملکیتی اداروں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اب تو رضا ربانی نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ یہ جو نجکاری کا کام کیا جا رہا ہے نگران حکومت کی جانب سے، یہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے۔ اب تو مینڈیٹ والی بات ہی ختم ہو گئی۔ ساتھ نگران وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مختلف اوقات میں حکومتی ملکیتی اداروں کی تنظیم نو کی گئی، حکومتی اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں نااہل افراد تعینات رہے۔ شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ کوئی وزارت سرکاری محکموں کو کسی قسم کی ہدایات جاری نہیں کرے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نگران وزیر خزانہ کہہ رہی ہیں۔ حکومتی کمپنیوں کے لیے پہلی دفعہ کابینہ کی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی حکومتی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ 2020 تک حکومتی کمپنیوں کے 500 ارب روپے کے نقصانات ہیں، کچھ حکومتی کمپنیوں کی 350 ارب روپے کے منافع ہیں، ان میں سے 185 ارب روپے کی صرف تیل اور گیس کمپنیوں کا منافع ہے۔ سرکاری کمپنیوں کے نقصانات کی بنیادی وجہ میرٹ کے بغیر تعیناتیاں ہیں۔ وزارت خزانہ ان کمپنیوں کو مالی بحران سے نکال کے رہے گی، وزارت خزانہ جو نگران وزارت خزانہ ہے۔ اور ساتھ جو نجکاری کے وزیر ہیں فواد حسن فواد، جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے کو اکیوزڈ ہیں، شریک ملزم ہیں آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں، اور ان کے خلاف آمدن سے زیادہ 700 جات کیس بھی کھل گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بطور سول سرونٹ 35 سال کام کیا، میرا تعلق پاکستان کی نامور شخصیات سے رہا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے مجھے جس کے ساتھ منسلک کریں۔ مضبوط معیشت کے لیے نجکاری کا عمل فاسٹ ٹریک پر ڈالنا ضروری ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل جاری ہے، میں نے جو بوجھ اٹھایا اسے کوئی اٹھانے میں رضامند نہیں تھا۔ پی آئی اے میں دلچسپی زیادہ ہے، اس وجہ سے نجکاری کی بات زیادہ ہو رہی ہے۔ پی آئی اے بہترین روٹس ہونے کے باوجود خسارے میں ہے۔ اسٹیل ملز کی نجکاری ملک کے لیے ضروری ہے، اسٹیل ملز کی آپریٹو سائٹ کی نجکاری ہوگی۔ نجکاری کا عمل سب کے سامنے رکھا جائے گا، جو مسائل یا سوالات ہوں وہ ہم سے پوچھے جائیں۔ خسارے کا بوجھ آخر عام شہری پر پڑتا ہے، وہی حکومت سبسڈی دے سکتی ہے جس کا کوئی خسارہ نہ ہو۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں منتخب حکومت اختیار دے کر گئی ہے، ہم نے اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ کون سی؟ جن کی یہ آگے پی ڈی ایم ہی کا یہ آگے تسلسل ہے، تو کہتے ہیں وہ ہمیں اختیار دے کے گئے۔ پی آئی اے کو فیول ملنا شروع ہو گیا ہے، پروازیں معمول کی اڑان بھر رہی ہیں۔ میرے بارے میں کہا گیا کہ میں 3 ماہ کے اندر پی آئی اے کو بند کر دوں گا۔ پی آئی اے کو جون سے سنگین مسائل کا سامنا رہا، جون سے جو کام نہ ہو سکا وہ ہم نے 48 گھنٹوں میں کر دیا۔ نجکاری کے عمل کے اور یہی لوگ تھے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو یہی لوگ تھے، چیمہ تھا، فواد حسن فواد تھا، توقیر شاہ تھا، اور کون تھا بڑے عہدوں پر۔ کہتے ہیں کہ نجکاری کے عمل کے ہر مرحلے کا مقررہ وقت ہے۔ نگران حکومت بارے نجکاری کے معاملے پر غلط خبریں چلائی گئیں۔ سابقہ حکومت نے نگران حکومت کو اختیارات دیے، بتایا گیا یہ چیزیں نگران حکومت کر سکتی ہے۔ اب سابقہ حکومت کون سی ہے؟ وہ انہی کی حکومت ہے جن کو یہ سابقہ حکومت کہہ کے جو چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی سابقہ حکومت نے یہ کیا۔ اب صادق سنجرانی ان کے بھائی کو توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ رازق سنجرانی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب، اتنا بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج دے سکتا ہے وہ بابر ستار صاحب ہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بابر ستار صاحب نے توہین عدالت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق رازق سنجرانی کو 21 ستمبر تک توہین عدالت شو کاز کا نوٹس کا جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا۔ رازق سنجرانی 22 ستمبر کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ حکومت نے رازق سنجرانی کو غیر قانونی طور پر ٹائپ 1 رہائش الاٹ کی، اسلام آباد میں ٹائپ 1 رہائش الاٹ کی، اور یہ ٹائپ 1 رہائش گریڈ 21-22 کے افسران کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ رازق سنجرانی کو بطور ایم ڈی سے جو رہائش الاٹ کی گئی، رازق سنجرانی کو سال 2046 تک کے لیے ٹائپ 1 رہائش الاٹ کر دی گئی، 27 سال کے لیے۔ اب وہ بھلے اپنا وقت جب مدت پوری ہو تو وہ آگے چلا جائے، لیکن 27 سال کے لیے ٹائپ 1 رہائش۔ اس میں کہا گیا کہ سیکرٹری وزارت ہاؤسنگ بتانے سے قاصر ہے کہ رازق سنجرانی کیسے ٹائپ 1 رہائش کے مستحق ہیں، کون سی ان کے پاس ایسی خصوصیت ہے۔ اسٹیٹ آفس حکام بتانے سے قاصر ہے کہ ایک 33-34 عمر کا شخص گریڈ 22 کا افسر کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 1 ستمبر کو عدالت نے رازق سنجرانی کو مقدمے میں فریق بنایا۔ رازق سنجرانی کو نوٹس جاری کر کے 15 ستمبر تک جواب طلب کیا گیا۔ رازق سنجرانی نے جواب جمع نہ کروایا، وکیل نے عدالت سے مزید وقت کی استدعا
की। अदालत ने राज़िक संजरानी को मोहलत देते हुए 18 सितंबर तक जवाब तलब किया। अदालत आलिया ने राज़िक संजरानी को 1 सितंबर के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज़ भी जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि राज़िक संजरानी ने 15 सितंबर के हुक्मनामे के बाद अदालती दायर इख्तियार पर एतराज़ात उठा दिए। राज़िक संजरानी ने 15 सितंबर को जारी तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा ही नहीं करवाया। दायर इख्तियार का तयन करना अदालत का काम है, किसी फरीक का काम नहीं है। हुक्मनामे के मुताबिक तासुर दिया गया कि राज़िक संजरानी को चेयरमैन सेनेट का भाई होने के नाते टाइप 1 रिहाइश अलाट की गई। ये जज लिख रहा है फैसले में। चेयरमैन सेनेट अवान बाला की सरबराही करते हैं। सदर पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में सदर का किरदार निभाते हैं। चेयरमैन सेनेट ने ज़ाती मफादात को फ़राइज़ की अंजामदही पर असरअंदाज न होने देने का हल्फ उठाया हुआ है। चार्जशीट जारी कर दी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। और उसमें कहा गया कि सोचा भी नहीं जा सकता कि चेयरमैन सेनेट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे। राज़िक संजरानी को जवाब जमा करवाने का मौका दिया गया ताकि वो इस तासर को ज़ाइल करें। राज़िक संजरानी ने जवाब जमा नहीं करवाया, अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम ना किया। राज़िक संजरानी 1 और 15 सितंबर के हुक्मनामों की तामील करें और 21 सितंबर तक जवाब जमा करवाएं और 22 सितंबर को तौहीन अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हों। हुक्मनामे के मुताबिक राज़िक संजरानी बताएं कि वो टाइप 1 रिहाइश के कैसे अहल हैं। राज़िक संजरानी तौहीन अदालत के नोटिस का भी जवाब जमा करवाएं, ज़ाती हैसियत में पेश हों और 22 सितंबर को अदालत इसके ऊपर फ़ैसला करेगी। और अदालत ने जो बड़े खूबसूरत अल्फाज में सादिक संजरानी का किरदार लिख दिया कि उसको सिर्फ इस वजह से ये रिहाइश मिली है कि वो चेयरमैन सेनेट का भाई है। 27 साल के लिए उसको VVIP रिहाइश दे दी गई है। इतना बड़ा जो फ्रॉड है और ये हमारे मुल्क के साथ चलता जा रहा है। IMF कहता है कि हमने कहा था कि आपने अमीरों पर टैक्स लगाने हैं, गरीबों को रिलीफ देना है। इन्होंने गरीबों को छुरी तले दिया है और उनको मज़ीद टैक्स की भट्टी में डाल दिया है। और अब ये जो निजकारी होगी, जो होगा, आप जानते हैं ये कहाँ जाएगा। रियासत को क्या बचेगा? बस अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।